Lalagyan mo to. Makika. Uy. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diba? 11. 12, 13, 14, 15, 16 muna ito. 6 to. 6, 7, 8, 9, 10. Ito, 20. Ganun lang ito. 2, 20. Ito. Ito, 11. Diba? 11. Kasi dalawang 1. 11. 12. 2. Kasi 2 ito. 12. 3 naman to. 30. Ito. 4. 14. Ito 5. Ito 5. 15. Ito 6. 16. Oh. Ito 7. 17. Ito 8. 18. Ito 9. 19. Ito 10. Itong 0. 20. Pag 2 na pang susunod dyan, 21. Ganon. Ang susunod, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3 naman. 30. 30. Tapos, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 8 muna, 8, 39, anong next sa 3? 4, di ba? 40. Ito, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, anong next sa 4? 4, 5, 50, 50, 51, 52. Ito yung 40, di ba? 40. Ang susunod sa 40, di ba? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Next dyan, 41. 41. 41. 42. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 4. Ano ulit sa 4? 5. 50. 50. Di ba, papansin mo? 50. 40. 30. 20. 60. 70. 80. 90. 100.